अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अच्छा चलिए, हमने पिछली वीडियो में सूरे बकरा की 15, 16, 17 इन 3 आयतों के साथ उनका तर्जुमे के बारे में पढ़ा था। अब हम 18, 19, 20 और 21 इन 4 आयतों के बारे में पढ़ेंगे और उनके तर्जुमा और उसके दौरान आने वाले जो उर्दू के मुश्किल अल्फाज हैं उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिले। तो पिछली 15वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि क्या आप ज़मीन पर किसी ऐसे को मुकर्रर कर रहे हैं जो वहाँ के इंतज़ाम को बिगाड़ दे और वहाँ खून रेजियाँ करे? तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें पूरी जो कुछ चीज़ें हैं उन सब के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से कहा कि इनके आगे झुक जाओ। तो सारे फरिश्ते उनके आगे झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। तो ये हुई 15 आयत। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में बाफराखत रह सकते हो और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ खा सकते हो, मगर इस दरख्त का रुख ना करना। मगर शैतान ने क्या किया? शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरगीब दे दी और उस दरख्त और जो हालत में वो जन्नत में थे उस हालत से उनको निकलवा कर छोड़ा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम्हें एक अरसे तक ज़मीन पर रहना होगा और वहीं अपना गुजर बसर करना होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको इसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। तो 17 आयत में हमने क्या पढ़ा था? ऐ बनी इसराइल, ज़रा गौर करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारे जो अहद था उसे तुम पूरा करो और मैंने जो तुमसे अहद किया था वो मैं पूरा करूँगा। मुझसे डरो और मैंने जो किताब तुमको भेजी है उस पर ईमान लाओ। उस किताब की ताकीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इनके मुनकरीन ना बन जाओ। अच्छा, तो ये हुई 17 आयत। अब हम सूरह बकरा की 18, 19, 20 और 21 इन आयत का तर्जुमा जानेंगे। तो इसकी 18 आयत क्या है? इसकी 18 आयत में है, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो। थोड़ी कीमत से मुराद है अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी हिदायत को दुनिया में फ़ायदे के लिए बेच देना और रद्द कर देना। हक फरोशी के मुआवजे में ख्वाह इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, मगर अल्लाह ताला की दौलत के आगे वो थोड़ी सी है। इस जुमले का मतलब वो है, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे अजाब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बुझते हक को छुपाने की कोशिश करो। बातिल का रंग चढ़ाकर, इसका मतलब क्या है? यानी झूठ को सच्चाई में लपेट कर बोलना, यानी बातिल जो हक जानता है उसकी तरह बनकर बात करने को यहाँ पर तरजीह दी जा रही है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फर्मा बरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें रब अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ पलट कर जाना है। जो लोग ये जानते हैं उन्हें नमाज मुश्किल नहीं लगती, मगर दूसरों के लिए बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। ये हुई आयत नंबर 19। इसमें ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और सारी दुनिया की कौमों से
افضل ساری دنیا کی قوموں پر سے تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تمام دنیا کی قوموں سے افضل قرار دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ یہ قوم تھے جس کے پاس اللہ کیا دیا ہوا علم حق تھا۔ اس سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر وہ فضیلت عطا نہیں کی تھی، لیکن ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں سے افضل اس قوم کو قرار کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس تب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حق تھا، جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر ساری قوموں کو بلائے۔ اچھا، تو اس کی آیت یہ 19 آیت ہوئی، اب 20 آیت، اس کی 20ویں آیت میں کیا ہے؟ تو اس کی 20ویں آیت میں یہ ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کا ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکیوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے نہیں دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا اور اسی راستے میں اسی سمندر میں سارے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شعبانہ روز کی قرار ادا پر بلایا، یعنی یہ اس کی 21ویں آیت یہاں پر اینڈ ہوئی۔ اب ہم نے پڑھا تھا 18، 19، 20 اور 21 ان 4 آیتوں کا ترجمہ۔ تو 18 آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تھوڑی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی جو کہ دی ہوئی کتاب ہے اس کو نہ بیچو اور میرے عذاب سے بچو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تم سچ کا راستہ تو اختیار کرنے کے لوگوں کو سچ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ تو 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا ڈرو اس دن سے جب کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، جب کسی سے فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے گا اور تم مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ 20ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی، جب تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیے جاتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں تم کو بخیریت گزار دیا اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ 21ویں آیت میں کیا پڑھا تھا؟ اور یاد کرو وہ دن جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شعبہ روز کی قرار ادا پر بلایا۔ تو یہ 40 شعبہ روز کی قرار ادا پر بلایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 40 شعبانہ روز کو بلایا کی قرار پر بلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا، جزیرہ یعنی آئلینڈ نمائے سینا میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تھا کہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شرعیت اور علمی زندگی کی ہدایت عطا کی جائے۔ بنی اسرائیل کی قوم جو فرعونیوں سے آزاد ہو چکی تھی، اس قوم کے لیے علمی زندگی اور قوانین شریعت اور علمی زندگی کے جو ہدایت ہے وہ آپ کو دے سکے اور آپ ان تک پہنچا سکے۔ تو یہ ہوئی اس کی 4 آیت، اس کا ترجمہ اور اس کے مطلب۔ تو اس کی ہم نے کہا تھا کہ 18، 19، 20 اور 21 آیت پڑھیں گے، تو چلیے اس کی 22 آیت بھی آج ہی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے
तुम बिछड़े को अपना माबूद बना बैठे। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था, तो उनके जाने के बाद जब ये लोग थे, ये उनके बिछड़े को अपना माबूद बना चुके थे, उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की थी ताकि तुम इसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। तो इस सेंटेंस में, इस आयत में फुरकान वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर वर्ड आया है फुरकान। इससे मुराद वो चीज़ है जिसके जरिए हक और बातिल का फर्क नुमाया हो, यानी दीन का वो इल्म और फहम जिससे आदमी हक और बातिल की तमीज़ करता हो। तो इसका मतलब ये है। तो हमने पढ़ा था 18, 19, 20, 21 और 22 इन 5 आयतों का तर्जुमा और उनमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह 23, 24, 25 और 26 इन 4 आयतों का तर्जुमा सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में इस वीडियो का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।